Hello friends, welcome to my study channel, The Achievers. So today geography series रो फोर्थ वीडियो मु आज करियो जाउची जोटा कि हमरो एनर्जी सेक्टर ऊपर जेमति कि मु कहितली आ ए सीरीज रोड मैप टा होची कि मु प्रथम इकोनॉमिक जियोग्राफी टा सरीबी देन सोशल जियोग्राफी देन फिजिकल जियोग्राफी और तापरे किछटा क्वेश्चंस हमें भी डिस्कस करबा आ ये सब करंट अफेयर्स सहित लिंक करिके केमि क्वेश्चन आछे सेटा भी देखिबा तो चलो स्टार्ट करबा और टिके लंबा वीडियो हबो कारण एथिरे मु बोथ इंडिया रो आ ओडिसा रो एनर्जी एस्पेक्ट टा कवर करूची कारण एटा एबे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बहुत ही फोकस करा होची तो सेति पई सेतिरे भी क्वेश्चन आसीबार बहुत चांसेस रहउची तो स्टार्ट करबा हमें एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया रो तो देखंतु एटा मु सब इकोनॉमिक सर्वे आ हमरो जो रिसेंट किछि स्टडीज जहाँ भी सब पीआईबी तो ए सब रो डाटा आनके बनै तो एरा सब माने रिलेवेंट आ ऑथेंटिक सोर्स रो आछि तो इंडिया इज एमंग वर्ल्ड्स टॉप 3 एनर्जी कंज्यूमर्स एनर्जी कंज्यूम रे इंडिया टॉप 3 रे आसुची एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कंटिन्यूज टू ग्रो एवरी ईयर द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 1739 बिलियन यूनिट्स इन 2023-24 टू 1829 बिलियन यूनिट इन 2024-5 एटा 1829 बिलियन यूनिट्स रे पहुंची गलानी आ प्रोजेक्टेड करा होची टू 2000 यूनिट पहुंच जिवो 2025-26 सुद्धा तो एटा 24 रो एस्टिमेट थिला तापरे ए ग्रोथ ऑफ 5% 5.21% रे बढ़ुची 2025-26 पे जनरेशन टारगेट 2004.4 बिलियन यूनिट्स रखा जायतिला एटा आसीबो जेबे एबे स्टडी एटा हम देखि देबा केते हैला तो 25-26 रो माने एटा एई मार्च एप्रिल मासरे आसीबार अछि तो एबे आसीबो आर भितर स्टडीटा दिस शिफ्ट हैज बीन शेप्ड बाय क्लियर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रॉम स्केलिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड लॉन्चिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ता माने हमर जो भी एबे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन चलीची पुश टू रिन्यूएबल एनर्जी को बेसी फोकस करा होची तापरे आ सेतिरे गोटे मेजर पार्ट हमर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टा रहउची जोटि हाइड्रोजन फ्यूल ऊपर फोकस करा होची तो सेगुरा टिके देखिबा आ सेटा कोन पई होउची भी सेटा देखिया माने हमर एनर्जी सिक्योरिटी एस्पेक्ट आमे देखिबा नॉट ओनली एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी आ vulnerability हमर कोन सब अछि एनर्जी को लेके से सब देखिबा तापरे एथिरे न्यूक्लियर एनर्जी रो भी मेजर रोल अछि तापरे हमर जो शांति एक्ट आइतला सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट जो शांति एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी पई सेटा भी हम देखिबा और इंडिया इवॉल्विंग एनर्जी सेक्टर इज नॉट अबाउट अबैंडनिंग द ओल्ड ओवरनाइट माने हमें ओल्ड फॉसिल फ्यूल जोटा कहउछथि सेटा को हमें ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସକୁ ନେବା ନୁହେଁ ତା ସହ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବାଉଟ୍ କେୟାରଫୁଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଗ୍ରୋଥ୍ improve livelihoods and move towards its long term commitment of achieving net zero 2070 ତେବେ ଆମେ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଟାର୍ଗେଟ କୁ 2070 କୁ ରଖିଛେ ବିକଜ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛେ ଏବେ ଆମେ ଫସିଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଦେଖ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କେତେ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛେ ବଟ୍ ସେଇଟା ଫୁଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନି ଲାଇକ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଟା କଳ୍ପକମଟା ସେଇଟା ଆସିଲା ଏବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲିଟି ରିଚ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଟଅପ୍ କେବେଠୁ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେମିତି ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଆମର 476 ଗିଗାୱାଟ୍ ଜୁନ୍ 2025ରେ ଥିଲା ଆଉ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ୍ ଆମର ପାୱାର ସର୍ଟେଜ୍ଟା 4.2% ଥିଲା 2013-14ରେ ସେଇଟା 1.1%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ୍କୁ ଆମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ 45.8%ରେ ବଢ଼ିକି 1395 କିଲୋୱାଟ୍ 2023-24ରେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଏଇଠି 2024-25ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି 475 ଗିଗାୱାଟ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ଓଭର ଦ ଇୟର 2015-16 1168 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ 1824 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଓଭର 2.8 crore ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ୍ ଆଉ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 45% ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ନାଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ 235.7 ମାନେ 49% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ କାପାସିଟି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ସବୁବେଳେ କୁହାହେଉଛି କି ଆମେ 50% ଅଫ୍ ଯେଉଁ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ କଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛେ ନା କି ସେଠି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଜେନେରେଟ୍ ସେଟା ସବୁବେଳେ କମ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ 240 ଗିଗାୱାଟ୍ ଆଉ 50.52 ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଆମର ଅଛି थर्मल पावर प्लांट्स डोमिनेट अकॉर्डिंग 240 गीगावाट और 50.52% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी एटा एक्चुअली चेंज हो जाइए एटा 2025 रे थिला एबे रिसेंटली एटा हम एक्टिव कर देइछु कि एटा 48% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी होची थर्मल आउ 52% होची हमर नॉन फसिल आउ कोन एटा जो कैटेगोरिकल डिवीजन टा भी मैं एटा बहुत से क्लियरली बता देबी तो एठी देखंतो
ଏନର୍ଜିର ବେସିକ୍ ଏନର୍ଜିର ତା ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟର୍ମସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ? ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଫୁଏଲ୍। ଏ ସବୁ ଟର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ କହିବ? ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାଟି ତଳୁ ଫସିଲ୍ ହିସାବରେ ପାଉଛେ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ରିଚ୍ ଫୁଏଲ୍ ସବୁ ଲାଇକ୍ ଆମର କୋଲ୍ ସେଇଟା ପାଉଛେ, ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯେଉଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆଣୁଛେ ସେଇଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହିସାବରେ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟା ବମ୍ବେ ହାଇରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା, ତାପରେ କେଜି ବେସିନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏସବୁରୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ବମ୍ବେ ହାଇରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ଆସାମ ଗୁଜୁରାଟ, ଆଉ ବମ୍ବେ ହାଇରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଫସୋର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବାହାରୁଛି, ଦେନ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ସେ ବି ସେଇ କୋଲ୍ ହିଁ ଗୋଟେ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍, ମାନେ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସରିଗଲେ ସରିଲା। ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍ ମାନେ ତାର ଯେତିକି ସୋର୍ସ ଅଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସରିଯିବ, ଆଉ ଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ତା ଦେହରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଯିବ, ହାଇଡ୍ରୋ ଏନର୍ଜି ଯିବ, ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋ ଏନର୍ଜିରେ ଲାର୍ଜ ହାଇଡ୍ରୋ ରହୁଛି, ସ୍ମଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୋମାସଟା ବି ରହିବ ନନ୍ ଫସିଲ୍ରେ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି, ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଯଦି ଆମେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା। ତାପରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ କିଏ ସବୁ ରହୁଛି? ସୋଲାର ଏନର୍ଜି, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ, ହାଇଡ୍ରୋ ଏନର୍ଜିଟା ରହୁଛି ନନ୍ ଫସିଲ୍ ନନ୍ କନଭେନସନାଲରେ, ବଟ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ ସ୍ମଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଟା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା କରିକି ସ୍ମଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଅଣ୍ଡରକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଟାଇଡାଲ୍ ଆଉ ୱେଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ କନଭେନସନାଲ୍ ଆସେ, କନଭେନସନାଲ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ନନ୍ କନଭେନସନାଲ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କନଭେନସନାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ କୋଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା କନଭେନସନାଲ୍। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ଯେତେକ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଆଉ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ସେ ନନ୍ ଫସିଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର, ହାଇଡ୍ରୋ, ବାୟୋମାସ୍, ଏ ସବୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ନନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ନନ୍ କନଭେନସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସେସ୍। ତ ଏବେ ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍ କେଉଁଟା ଇନ୍ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଯେତେକ ସବୁ ଇନ୍ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରଟା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରଟା ହେବ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ନନ୍ କନଭେନସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଫୁଏଲ୍ ମାନେ ଏନର୍ଜି, ବଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିଟା ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍, ସିଏ ୟୁରାନିୟମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସିଏ ସରିଗଲେ ସରିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଡିଫରେନ୍ସେସଟା ଆ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ମୋର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଫସିଲ୍ ବଟ୍ ନନ୍ କନଭେନସନାଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍, ବଟ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଫୁଲି ନୁହେଁ। ଲୋ କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍, ଆଙ୍କର ବି କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ସ ରହୁଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଭାବିବେନି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍, ଏଇଟା କିଛିଟା କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ରହୁଛି। ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର, ହାଇଡ୍ରୋ, ବାୟୋମାସ୍, ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି। ତ ଏଇ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜିରୁ ବି ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଏସବୁରେ କି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ ଏଇଟା ଇନ୍ଏକ୍ସଜଷ୍ଟିବୁଲ୍ ମାନେ ସରିବନି, କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଦବ। ତ ଏସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଭରଭ୍ୟୁ। କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ଆମର ମାନେ କୋଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ 60.3 ଆସୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ 10 ଆସୁଛି। ତ ଆଉ ଡିଜେଲ୍ରୁ 0.24। ତ ଏଇଠି ମିଶିକି ହେଇଗଲା 70 ପାଖାପାଖି 70% ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର, ମାନେ କନଭେନସନାଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ 70, ଯେଉଁଟା ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋରୁ 11, ଅଦର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ ମାତ୍ର 18%ରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲେଣି 52%, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଏବେ ମାତ୍ର 18 ବା 20% ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ହେଇଛି ସାଉଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହାଏଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି 39%, ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ ହେଉଛି 30%। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେୟାର ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଥର୍ମାଲଟା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ 60.31%, ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି 10%। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ତ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ଯେଉଁଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା 61% ପାଖାପାଖି କୋଲ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଉପରେ। ଏଇଟା ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଦର୍ନ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଉ ନର୍ଦର୍ନ ରିଜିୟନ୍ରେ ଅଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ମୁନ୍ଦ୍ରା ଟିପିଏସ୍, ତାଲଚେର ଟିପିଏସ୍, ଆମର ତାଲଚେର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସିଙ୍ଗରୌଲି, ରାମଗୁଣ୍ଡମ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପାୱାରରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା 434 ଥିଲା, ଏଇଟା 206। ଏଇଟା ୟୁଜେସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଆଉ ଟର୍ବାଇନ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଦାଭୋଲ, କୱାସ, ହାଜିରା, ପ୍ରଗତି ଆଉ ଏପି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତ ଏସବୁ ଅଛି। ଡିଜେଲ୍ ପାୱାର ସେମିତି ମାତ୍ର 0.24%। ଏଇଟା କୋଜିକୋଡ଼େ ଆଉ ଏଲାହାନକା, ସମଲପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଜେଲ୍ ୱେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ସବୁ। ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାରରେ ସେମିତି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ଶ୍ରୀସାଇଲମ୍, କୋୟନା, ହୀରାକୁଦ, ଉକାଇ, ଏସବୁ କେଉଁ ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସେପାରେଟଲି ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଏତେ କଭର କରିହେବନି, ସେଟାକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖିନେବେ ଟିକେ।
ତାପରେ ସେମିତି ଅଦର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋଲାର ୱିଣ୍ଡ ବାୟୋମାସ୍ ଏରା ସବୁ ମାତ୍ର 20% ପାଖାପାଖି ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ପାୱାର ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସଟା ବୁଝିବା କି ଆମ ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ ହୁଏ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହୁଏ, ଦେନ୍ ସବ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ହେଉଛି ଏଠି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍, ୱିଣ୍ଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବାୟୋମାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଠି ଏଇଟା ସବୁ ଗଲେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ନୁହେଁ ତ ନନ୍ ଫସିଲ୍, ଫସିଲ୍ କୋଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଇଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ରେ ଯିବ। ଏଇଟା ନନ୍ ଫସିଲ୍ ବଟ୍ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍। ଏଇଟା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ନୁହେଁ ବିକଜ ୟୁରାନିୟମ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ସରିଯିବ। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଏଠି ଯାହା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆସିଲା 110ରୁ 785 କିଲୋ ଭୋଲ୍ଟର ସବଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଇଏ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଗୋଇଂ ହେଇକି ସବଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ 33 କେବିରୁ 11 ଭୋଲ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତ ସେଠୁ ସବଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆମର 11.1 ଭୋଲ୍ଟରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଏକୁ କଭର କରାଗଲା। ମନେ ରଖିବେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଯେଉଁଟା ସେଟା 11.1 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଏବେ ଆମର ଯେମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଟିପିସି ଓ ଡିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ, ସେମିତି ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଟା ନେଇଛି। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ କରାହେଉଛି ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଡିସ୍କମ୍ସ। ଡିସ୍କମ୍ସ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଡିସ୍କମ୍ସ। ତ ଏଇମାନେ ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ କଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେଠି ମିଟର ବସିକି ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଠି। ତ ଏମିତି ଚାଲେ। ତ 3ଟା ଲାଇନ୍ରେ ପାୱାର ଚାଲେ, ଗୋଟେରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଏ, ଗୋଟେରେ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ 3ଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ତାର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଜାଣିପାରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇକ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ତାର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମିଳୁନି। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଲା ଏତକ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରିଡ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଡ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ବି ରହୁଛି। ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉନି ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ ବି କରିବା କାପାସିଟି ରଖିବା, ସେଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆ ପାଇଁ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ 1 2 3 4 5 5ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ। ତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ତାର ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟିର ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ସେଇଟା ଗ୍ରିଡ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର ସୋର୍ସ ଲାଇକ୍ ଆମର ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ସୋର୍ସ 24/7 ପାୱାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋଲାର ପାୱାର ସେଇଟା କେବଳ ଖରା ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ତ ସେଠି ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିଲା। ସେମିତି ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଏରିଆଟା ନୁହେଁ। ତ କିଛିଟା ହିଁ ତାର ମାନେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ସେ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ହେଲେ ହିଁ ୱିଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି ହେଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ଇନଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ସେତିକି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସୁନି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ୱେୟାରରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ହିଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟି ଆଣ୍ଡ ସି ଲସ୍। ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥାଏ। ଏଇଟାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏଇ ଲସ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଲସ୍କୁ କେମିତି କମା ହେବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜରରେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଯେଉଁ ଡିସ୍କମ୍ସ ଆମକୁ ସବୁ ଏଠି ଟିପିସି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଠି ମିଟରରେ କିଛି ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି କି କ'ଣ, ତ ସିଏ ସବୁ ୟୁଜର ଏଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଇସ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସବଷ୍ଟେସନ୍ସ ବସିବା ଆଉ ସୋଲାର ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଏଇ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ କରେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ସୋଲାର ରୁଫଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆମ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମନେକର ଘରେ ଆମେ 100 କିଲୋୱାଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଆଉ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ 60 କିଲୋୱାଟ୍, ଦେନ୍ 40 କିଲୋୱାଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଗ୍ରିଡ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସିଏ ସରପ୍ଲସ୍ ପାୱାରଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ ପଇସା ବି ପାଇପାରିବା। ତ ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଣୁଛି। ତ ଏସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ମାନେ ୱାର୍ଡସ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ କରୁଛି ଡିଟେଲରେ। ତ ଏଇଟା ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଦେଖିଦେବା ଏଇଠି। ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ କୋଲ୍ ଗୋଟେ 2.5% ଟୋଟାଲ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ କାପାସିଟି। କୋଲ୍ରେ ତାପରେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ 1.3%, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ 3.9%, ଡିଜେଲ୍ 0.1%, ଟୋଟାଲ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ର 47.7%। ତାପରେ ନନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ 50.6% ଥିଲା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହାଇଡ୍ରୋ। ତ ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋ 9.8, ୱିଣ୍ଡ ସୋଲାର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମିଶିକି 40.8। ଯଦି ଆମେ ସେକ୍ଟୋରିକାଲି ଧରିବା ତ
52 को जब भांगीदे 40.7 यहाँ होगा विंड सोलार सब जाक केवल हाइड्रो होगा 9.3 तो ये पूरी विंड सोलार को भांगिले विंड तापर सोलार तापर बायोमास पावर को जनरेशन कहते वेस्ट टू एनर्जी और स्मॉल हाइड्रो पावर तो विंड देखो सोलार टा हूँ 27% तापर विंड टा 10% तापर बायोमास पावर टा 2.1 विंड 0.2 और स्मॉल हाइड्रो टा 1% यहाँ मन रखिए तो यहाँ सब यहाँ 1 सोलार तापर विंड तापर बायोमास तापर स्मॉल हाइड्रो तापर वेस्ट टू एनर्जी एमती सीरियल टी मन रखिए किए पकईदेव कौटा आ न्यूक्लियर टा 1.7% तो यहाँ न्यूक्लियर टा ग्रोथ करने ट्राए करुचे मेजर 1.7% मात्र अच्छी तो यहाँ होगा मेजर तो ये मुझे देदी तार इमेज करमी कौन हम यहाँ नॉन फसिल फ्यूल टा 52.3% पहुँच गलानी यहाँ एवं रिसेंट अच्छी यहाँ रिसेंट फिगर यहाँ देखीदे टोटल नॉन फसिल 52.3 हाइड्रो पाखापाखि 10 9.8 और ये सब 40.7 27% सोलार 10.5% होची विंड यही सब सोलार केते विंड केते हाइड्रो माने एटा लार्ज हाइड्रो एटा स्मॉल हाइड्रो तो आ भीतर डिफरेंस करी स्मॉल हाइड्रो को निया जाइछि रिन्यूएबल एनर्जी को तो एटा मन रखिए न्यूक्लियर टा मात्र 1.7% रे ही अछि तो एरा सब टिके मन रखियार अछि माइंड रे टिके फिगर टा रखिथिबे तापर इंडिया एनर्जी मिक्स जहाँ कही सारे यहाँ कोल देन एनर्जी मिक्स माने आम कौन सब सोर्स कोलटा केते आम प्रोड्यूस करते केते इंपोर्ट करते से सब एस्पेक्ट उठे देखिए शेयर इन एनर्जी मिक्स कोलटा देखिए 45 ରୁ 50% आम कोल प्रोड्यूस करते डोमेस्टिक प्रोडक्शन वेरी हाई आम कोल अच्छी इंपोर्ट डिपेंडेंस देखो कोल 23% तथापि आमको बाहर आने को पड़ू दुईटा जिन प्रथम तो आम सर्टेज अच्छी द्वितीयतः आम कोलटा लो ग्रेड अच्छी लो ग्रेड कोल तो तार आश कंटेंट अधिक अच्छे मॉइस्चर अधिक रोचे तो हिट प्रोडक्शन टा लो अच्छे से आमर अधिका टी कोलटा इंपोर्ट करा पड़ू तो आम प्राय ऑस्ट्रेलिया एमती देश किसी आम कोल मगुचे मेजर यूज इलेक्ट्रिसिटी यूज होती प्राय 70% कोल आम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाए इंडिया इज कोल इज कंट्री यहाँ जानले तापर ऑयल ऑयलटा आम 28 to 30% इलेक्ट्रिसिटी माने ऑयल रु आसुची तो भेरी हाई भेरी लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑयल आम भेरी लो तार इंपोर्ट 85 ରୁ 90% आमर इंपोर्ट डिपेंडेंसी रोचे आ ये 85 ରୁ 90% ରୁ आम आणुचे पाखापाखि 60% आम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज देके आणुचे जो आम एनर्जी vulnerability अधिक अच्छी मेजर यूज इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट रे भी यूज होचे एटा से 28 to 30% पावर को जाऊँचे आउ बाकी 70% आमर ट्रांसपोर्ट आउ इंडस्ट्री यूज होचे तापर नेचुरल गैस जोटा आमर एलएनजी कहते जोटा एवं सर्टेज होता 6 to 8% पावर रे यूज होची आउ डोमेस्टिक प्रोडक्शन वेरी लो इंपोर्ट डिपेंडेंस टा 45 ରୁ 50% प्राय आम इंपोर्ट डिपेंडेंट अच्छु यहाँ मन रखिए आ मेजर यूज पावर और फर्टिलाइजर रे भी होची गैसटा कि इनफैक्ट यहाँ मॉडरेट इंपोर्ट डिपेंडेंस तार मॉडरेट 45 ରୁ 50% प्राय अधा आसी बट आर 90% आम स्टेट ऑफ हॉर्मुज उपर डिपेंड करा पड़ू आर 40 माने पाखापाखि 50% आम प्रोड्यूस तो करूचे कि जो जी मगौजे 50% तार 90% प्राय स्टेट ऑफ हॉर्मुज रू आसुची जो आम रही प्रोब्लेम तापर रिन्यूएबल एनर्जी सेमती 12 to 15% आसुची आमर से जेनेट कैपेसिटी अलग हाइड्रो मिसेले 20% हो तो सहीटा वेरी हाई माने आम प्रोड्यूस कर इंपोर्ट डिपेंडेंसी आमर आपर जीरो सोर्सेस सोलार विंड हाइड्रो यहाँ इंपोर्ट डिपेंडेंस आपर किसी एनर्जी कराऊनी बट सोलार जो पार्ट विंड रो किसी पार्ट सी सब जो चिप ये सब आमको बाहर चाइना ताइवान यूएस ये सब कंट्री पर डिपेंड करा पड़ू जो मुख्य प्रोब्लेम से आम सेमी कंडक्टर कि अलग सब जिन आम फोकस करुचे देन नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी टू 1.7% आम करते तार लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूरानियम इंपोर्ट करा पड़े आम डील करें उजबेकिस्तान उपर सह आउ कानाडा सह फॉर यूरानियम इंपोर्ट तो से देखीदा आम कौन आ इंडिया 3 स्टेज प्रोग्रामटा कौन तापर बेस लोड पावर टार बहुत कम तो यहाँ जानदे तो आउ रहा तापर सेक्टर स्पेसिफिक पलैबा एनर्जी जमी लाइक कोल कोल विषय टी जानदे सब फुएल को देखीद टे टीडीएस जिन मुझे जानी बट ये सब न्यूज एग्जाम मान नट ओनली जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू इटार एनवायरमेंटल रे फ्लू गैस कौन तार माने डिसल्फराइजेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री कौन ये मुझे सब कवर करदेवी जेहेतु गोटे माने सब आउ रेकरिंग चलती आपको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नुहे बुझिया पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपोर्टेंट पूरा कनसेप्ट सब एंगल रू क्लीयर करदेवी टिके धैर्यर सह शुणु तो कोल फैक्ट्री कौन कोल माइंस इन 1774 रू चलती प्रोडक्शन 1047 मिलियन मेट्रिक टन
বা 1154 ସର୍ଟ ଟନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମିଲିୟନ ସର୍ଟ ଟନ୍। ମେଟ୍ରିକଟା ବ୍ରିଟିଶ ହିସାବରେ ସେ ଅନୁସାରେ ନହେଲେ 1154 ଆମର ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ର୍ୟାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ଲୋବାଲ, ଚାଇନା ପରେ ଆମର କୋଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଇନା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତଥାପି 15% ଅଫ୍ ଆମ ଟୋଟାଲ କନଜମ୍ପସନ୍ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଡ୍ ମୋନୋପୋଲି ଫ୍ରମ୍ 1973 to 2008। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପାୱାର ହାତକୁ ନେଇ ତାର ଚାଲିଛି, କୋଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ କରିବା ଏ ବଗେରା ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ 77ରୁ ମାଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରାଣୀଗଞ୍ଜ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ କକିଂ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରାହେଲା 1971-72ରେ। ଅଲ୍ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍, ନନ୍ କୋକିଂ ବି 1973ରେ। କକିଂ ମାନେ ଯୋଉଟାର ହେଭି ଭଲ ଭଲ ଫୁଏଲ୍ ଯେତେକ ଥିଲା ଇଏ ଗଲା ସେଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆଲାଉଡ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 2015ରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ହେଲା, ତ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ ସିଏ ବି ଯୋଉ ଆଣୁଛି ମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆଲାଉ କରାଗଲା। ଆଉ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ ରିପିଲ୍ଡ, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ଆପଣ ତ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରିଦିଆଗଲା, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜର ଉଲ୍ଟା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ। ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନର ତାର ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରାଗଲା ମାନେ ତ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ ରିପିଲ୍ କରାଗଲା 2018ରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମସ ଆଲାଉ କରାଗଲା ଫୁଲି ଫେବୃଆରୀ 2018ରୁ। କୋଲ୍ ରିଜର୍ଭ 2021ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର 352.13 ବିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡୁଛି ଆମର କୋଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 86 ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ଆଉ ତାପରେ ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା 84 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଅଦର୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ସରି ୱାର୍ଲଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ବିଟୁମିନସ୍ ଆଉ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ମେନଲି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଏଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ବିଟୁମିନସ୍ ଆଉ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଅଲଗା କୋଉଟା ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଆଉ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। ତ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଆଜନ ଏତିକି 46 ବିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ମେଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ତାମିଲନାଡୁ। ଏ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ, ଏଠି ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗଣ୍ଡୱାନା ପ୍ଲେଟୁ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେଠି ପ୍ରାୟ ବିଟୁମିନସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ର ମିଳେ। ସେଥିରେ ହାଇ ଆସ୍ ଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ବିଟୁମିନସ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ତ ତାଠୁ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ତାମିଲନାଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍। ତ ସେଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ କେମିତି ନା, ଆମର ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ମିଳେ, ଖରାପ ମିଳେ। ତ ତା ଭିତରେ କୋଉଟା ତାମିଲନାଡୁ ଆସେ। ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କନଜମ୍ପସନ୍ କୋଲ୍ 716 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ 36 ମିଲିୟନ ଟନ୍। କନଜମ୍ପସନ୍ ସେମିତି 906 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି 700 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, କିନ୍ତୁ କନଜମ୍ପସନ୍ 906 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ତ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 20% ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନରେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା, ତାପଠୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢିବା କି କ'ଣ ସେଇଟା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ସ୍ନାପସଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ 716 ହେଲା ବେଳକୁ କୋଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇଟା, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇଟା। ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ 716, ଇଏ 36, ତ ମିଶିଗଲେ ଏଇଠି 716ଟା କୋଲ୍ ଥିଲା। ଲିଗ୍ନାଇଟ୍କୁ ଆମେ କୋଲ୍ ଭାବେ ନ ଲେଖି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 716 36 ମାନେ 752 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ଆଉ ଆଡ଼େ କନଜମ୍ପସନ୍ 906 37, ତ ପାଖାପାଖି ଆମର 943 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏଠି 215 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କରିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ 2.95 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବି ୱାର୍ଲଡ ଆଫ୍ଟର ଚାଇନା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେକେଣ୍ଡ, କନଜ୍ୟୁମର ବି ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ସବୁ ଡାଟା ଫିଗର ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଅଦର ମେଜର କନଜ୍ୟୁମର୍ସ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେକ୍ଟରରେ 64%, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ୱାସେରୀ ସେକ୍ଟରରେ 6.65, ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 1.6, ସିମେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏସବୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଖାପାଖି 70% ଅଫ୍ କୋଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆମେ କୋଉଠୁ କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ରଷିଆ, ୟୁଏସଏ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଆମର ମେଜର କୋଲ୍ ଆସୁଛି। କୋଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପାୱାର ସେକ୍ଟର, ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାନି ଆଉ ବେଶୀ। ଏଇଠି କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ ଯେମିତି କହିଥିଲି, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ଏଇ 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ କୋଲ୍ ବାୟୋମାସ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ଯୋଉଟା। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ H2CO ରେ CO2 ମିଶିକି ଥିବ। ତ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ କୋଲ୍କୁ ଧରିକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସିଫାଇ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚରରେ ହିଟ୍ କଲେ ତା ଦେହରେ ସିଏ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବାହାରେ ସେ ଗ୍ୟାସଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାର ଅଛି, H2CO ଆଉ CO2। ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, ମିଥାନଲ୍, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏସବୁକୁ। ତ ଏସବୁକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଡିପ୍ ଅନଇକୋନୋମିକାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ସ। ଯଦି ଅନଇକୋନୋମିକାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କରିହବ। ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ ଏନହାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ ଏନର୍ଜି।
ସେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏନଭାରमेଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। କୋଲ୍ଡ ମେଜର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇକ୍ particulate matter SO2 SOx NOx ସେଥିରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆସ୍ମା କ୍ୟାନ୍ସର ହାର୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ମେଜର ହେଉଛି। ଝରିଆ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାର ବର୍ନିଂ ଫର୍ ନିୟରଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଡିସ୍ପ୍ଲେସିଂ 100, ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଜଳୁଛି ଝରିଆ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ସେଇଟା ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। କୋଲ୍ ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ସିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ସଏଲ୍ ୱାଟର ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆର୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? नो न्यू कोल प्लांट एक्सेप्ट अंडर कंस्ट्रक्शन यूटिलिटी 2027 प्लान अनुसार जोटा अच्छी ता छड़ा कौन न्यू माने प्लांट बसबनी कोल प्लांट। एम हूँ 50% इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फसिल बाय 2030 जोटा आम अचीव कर सारूँ। टार्गेट माने 275 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2027। तो ये जो हेल्थ और एनवायरमेंट इंपैक्ट देखले आम पावर प्लांट रो जो सब पावर प्लांट तो तार गोटे आस्पेक्ट अच्छी कि ये जो प्रोड्यूस करुच्ची मेन आमर SOx सल्फर नाइट्रोजेन थाए, तो ये आमर गोटे पावर प्लांट होगा तार एटा चिमिनी सब अच्छी, तो ये आमर धुआं बाहर, तो ये सल्फर रोचे नाइट्रोजेन रोचे, तो यही सल्फर नाइट्रोजेन को आम बंद करमती ना ये प्रोडक्शन चिमिनी रू ही आम यहाँ को बंद कर जो गैस बाहर यहाँ कहते फ्लू गैस, जो फ्लू होगी बाहर को जाऊँगी फ्लू गैस। तो जो धुआंटा प्रोड्यूस होती दी प्रकार प्रोड्यूस होती, गोटे हूँ हेवी आ गोटे हूँ लाइट वेट। ये हेवीटा ये बसी जाऊँगी, हेवीटा जो बसी जाऊँगी से गोटे टाइप ऑफ ब्लैक फुएल होता है, से आम फ्लाई आश कहते जोटा फ्लाई आश प्रोडक्शन सेटा गोटे बसी जाऊँगी आ गोटे ऊपर उड़ी जाऊँगी एयर को। तो से फ्लाई आश आउ सल्फर से फ्लाई आश मेटाल्स रोचे सब लाइक मर्क्यूरी तुम मोलिब्डेनम कैडमियम ये सब रोचे। तो ये गोटे मेजर कारण जोटा कि आम पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन रे देखिए। तो यहाँ को आम फ्लाई आश रियूटिलाइजेशन चलती जोटा को लेकिन आम ब्रिक तैयारी कराऊँगी आ रोड तैयारी होची, तो ताकू रियूटिलाइजेशन पॉलिसी गोटे मैंडेट कराई कि सी जो फैक्ट्री एटा तैयारी माने पार करछि से तार एते परसेंट बा कंप्लीट रीयूज करिवो फ्लाई आश को नेकि सेटा जेंति एयर को न जाए से गोटे चलछि। आ गोटे चलछि पावर प्लांट डीसल्फराइजेशन सल्फराइजेशन डीसल्फराइजेशन माने ए जो फ्लू गैस बाउछि सेतिरे सल्फर को पार्टी गोटे रिसेप्टर गोटे यूज होछि, जो टेक्नोलोजी चिमिनी रे लागिवो, चिमिनी लागिले सी सल्फर कंटेंट को कम करिवो आ ए पार्टिकुलर मैटर को भी कम करि परिवो, माने सेटा को रखि दबो। तो जो एयर जाऊँगी एयर को जाऊँगी सेटा कम पॉल्यूटिंग हबो। तो ये सब टेक्नोलोजी हमरो चलछि मैंडेट करा। देन सेकंड को जिबा ऑयल। देखो ऑयल प्रथम 1889 रे दिग्बोई आसाम रे पाइथिले, एटा हम छुआ पढ़ी आछे दिग्बोई आसाम रो ऑयल मिलथिला। तापर 1960s रे नेचुरल गैस डिस्कवर्ड इन आसाम एंड गुजरात, अलग जगह 1960s रे भी पाइले। और 1970s रे मुंबई हाई फील्ड डिस्कवर्ड जोटा कहउछन्ती ऑफशोर विंड ए जो हमर पेट्रोलियमटा हमर मिलछि बॉम्बे हाई जोटा कहउछन्ती। तापर हमर रिजर्व केते अछि 2021 सुधा देखंतु 587 मिलियन टन क्रूड ऑयल आउ 1373 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM जोटा कहउछन्ती नेचुरल गैस हमर अछि। तो ये सब डाटा मन नै रखिया दरकार नै, बट परसेंटेज रे टिक रखिया जेतो केते हमर शॉर्ट होउछि केते हम इंपोर्ट करिया पड़ुछि से सब मेजर ये सब भी पकई दिए बेले बेले। और आमर सोर माने वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट से सब डिफरेंस वेस्टर्न रे अधिक अच्छी 37% मिलूँ, आसाम रे 27% और गुजरात रे 20%। तो एमती सब ऑयल मिलूँ। गैस मिलूँ ईस्टर्न ऑफशोर, यहाँ गोटे मन रखिए आमर ईस्टर्न कोस्ट रे गैस मिलूँ बट वेस्टर्न कोस्ट रे आमर ऑयल मिलूँ। तापरे वेस्टर्न ऑफशोर रे भी किछिटा गैस मिलूँ, वेस्टर्न रे किछिटा पार्ट माने समुद्र भितर गैस भी अच्छी और आसाम रे भी 12% गैस मिलूँ। तो यहाँ गोटे जिनस आउ प्रोडक्शन क्रूड ऑयल आम 30.5 मिलियन टन जोटा कि कमी आहरी कम उत्पादन होची। नेचुरल गैस 28.7 BCM डिक्लाइनिंग ट्रेंड 2011-12 ये कमी कमी चली जोटा ए चिंतार विषय। तापर इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑयल 82 ରୁ 85% इंपोर्ट, नेचुरल गैस 45% इंपोर्ट बिकज आम जी भी प्रोड्यूस करुचु 1373 आम जो रिजर्व अच्छी जी प्रोडक्शन कर 28.7 आम यूजटा से गैसटा से अमाउंट ना, तो से आम मात्र 45% ही इंपोर्ट करुँ। तो इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑन फॉर एनर्जी नीड्स। तो कोल रो देखो कोल आम 15 ରୁ 20% इंपोर्ट कले, ऑयल 82 ରୁ 85%, नेचुरल गैस 45% इंपोर्ट करुचु। आ ये ऑयल जो जी इंपोर्ट करुचु तार 60% हूँ आम स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आउ ये जो नेचुरल गैस 40% तार 90% आम स्टेट ऑफ हॉर्मुज रु इंपोर्ट करुचु। से आमर ये वार्टा आमको बेसी इंपैक्ट कला। तापर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजप्शन 37% डीजेल पेट्रोल 14%,
तो ये सब कंजप्शन ट्रेंडटा एथिरे बेसी किसी जाने नहीं। नेचुरल गैस बाय सेक्टर 29% फर्टिलाइजर नेचुरल गैसटा यूज होची और नेचुरल गैसटा एलएनजी जोटा कहउछंती लिक्विफाइड नेचुरल गैस सेथिरे मेनली प्रोपेन ब्यूटेन थाए काली आम जो साइंस क्वेश्चन करूले से कही आ 18% पावर जनरेशन 15% ट्रांसपोर्ट 38% अदर ट्रांसपोर्ट माने जो हमरो गाड़ी व्हीकल जो एलएनजी व्हीकल सब गैसोलीन होची सेटा तापर हमरो रिफाइनिंग इंडिया स्ट्रेंथ रिफाइनिंग 258 मिलियन टन पर आनम हमरो रिफाइनरी होची तो 23टा रिफाइनरी अछि पारादीप रे अछि अलग सब जगह रे अछि हाई कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी वाला सब अछि इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड क्रूड को इंपोर्ट तो करूची बट ताकू रिफाइन करी तार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आम एक्सपोर्ट करूचे तो आम ग्लोबल हब फॉर रिफाइनिंग बोली हमको कहती ता छड़ा आ गोटे एथिरे जानिया जिनिस अछि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर माने आमे हमर जो एबे जेंती स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कथा आस्तिला सर्टेज पे आम कंट्री सब गोटे अमाउंट स्टोर रखे जदि किसी इमिडिएट सर्ट पड़ला तो ताको यूटिलाइज कर परिया कैपेसिटी 5 मिलियन टन रखाई सेटा पाखापाखि 70 रु 87 दिन कंजप्शन को जाई परिबो एटा कोठी अछि एटा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रे अछि मंगलोर कर्नाटका पादुर उडुपी जो कर्नाटका कर्नाटका दुटा जगह अच्छी आउ आ सहित एक्सट्रा 4टा नुआ आसबार अच्छी सेटा भी ओडिशा गोटे जगह आसबार अच्छी तो सेटा गला तापर फॉरेन ट्रेड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इंडिया थर्ड आउ कोल थिला सेकेंड प्रोड्यूसर भी सेकेंड आउ कंज्यूमर भी सेकेंड किंतु ऑयल कंज्यूमर रे थर्ड नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउ ऑयल सप्लाई हम किए करू सब अधिक रशिया इराक साउदी अरेबिया यूएई तापर यूएसए एटा मन रखिए रशिया हम फास्ट तापर इराक तापर साउदी अरेबिया यूएई तो एटा हेगला हमें ऑयल मगुचे तापर की इनिशिएटिव हमरो ए सब जिंस ठीक अछि इंपोर्टेंट नाही एग्जाम पई एबे आउ टैक्सेस हमरो केमती कोन कलेक्ट करछे बेस प्राइस माने क्रूड ऑयल प्लस रिफाइनिंग हमें क्रूड ऑयल टा आनुचे तापर ताकू रिफाइन करूचे जो फैक्ट्री तापर जो प्राइस टा होची सेटा होची बेस प्राइस तापर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गोटे लागुची माने हमर गवर्नमेंट जोटा आनुची बोली से एक्साइज ड्यूटी लगुची तापर स्टेट तार वैट लगुची डीलर जे डील करूची ताकू नबा आनिबा करबा ये से तार लगुची तो 5% 21% 26% 22% तो बेस प्राइस जे डेली एग्जांपल नबा 2 अप्रैल 2018 रो गोटे एग्जांपल देछि 31 टका थिला बेले सेटा प्राइस पहुंच जाउतला 73 रुपीस रे तो अराउंड 45 टू 50% ऑफ प्राइस हम गवर्नमेंट टैक्स हिसाब रे फुएल रे नउची तो एबे से अनुसार गोटे आइडिया जानतो एबे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आसी ता परे मु जो न्यूक्लियर टा कवर कर देबी सोलर पावर टा ए सब फैक्ट एटा सब इंपोर्टेंट एबे सब मन रखिबे एबे रिन्यूएबल जते को सोलर पावर थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड 2024 रे प्रोडक्शन रे इंडिया थर्ड इंस्टॉल कैपेसिटी 150 गीगावाट वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट अडॉप्टर बहुत फास्ट अडॉप्ट करछि आउ 70 प्लस सोलर पार्क हे गेलानी टाइमलाइन 2003 रे इंडिया सोलर लोन प्रोग्राम यूनेप द्वारा हितिला 2010 रे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन एटा मन रखिबे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च 2010 रे हम एनवायरनमेंट क्लास गोटा पढ़िथिले मन अछि तार एनएपीसीसी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जोटा 2008 रे हितिला तारी अंडर रे एटा गोटे सोलर मिशन थिला जोटा कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भाबे करा हितिला तापर 2015 रे टारगेट सेट कराला 100 गीगावाट रूफटॉप 40 आ बाकी 60 मिसेई कि 2022 सुधा 100 गीगावाट करा हबो बोली 2017 ग्रिड पैरिटी अचीव्ड तो तापर 30 नवंबर 2015 रे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेतला हमें जानि छी इंडिया फ्रांस मिसिकरी पेरिस क्लाइमेट डील रे जोटा जो हेतला सेइतरे इंडिया और फ्रांस मिसिकरी आईएसए लॉन्च करथले 2025 रे टारगेट ऑफ 100 गीगावाट अचीव हे गेला 4 ईयर अहेड 100 गीगावाट पाई गेले तापर इंस्टॉल कैपेसिटी टा हमर एमती बढ़ी चलची एबे 150 गीगावाट रे पहुंचलानी मार्च 2024 रो न्यूज़ तो मेजर सोलर पार्क सब भादला सोलर पार्क राजस्थान इंडिया रो लार्जेस्ट एटा मन के भादला राजस्थान वर्ल्ड रो 11th लार्जेस्ट तापर कैपेसिटी 2 गीगावाट 2.2 गीगावाट एमती मन के भादला सोलर पार्क आ गुजरात रो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हाइब्रिड काई कहउछन्ती ना सिटी सोलर आउ विंड एटा मिसिकरी हबो तो सेटा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट हाइब्रिड पार्क हबा को जाउची खाबड़ा कच्छ रे अछि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात खाबड़ा रे अछि तो प्लान कैपेसिटी केते 30 गीगावाट एटा 2.2 गीगावाट हमर सबटू लार्जेस्ट लेवल एटा 30 गीगावाट एटा मन रखिबे आज ऑफ 2026 से 9.5 गीगावाट तार कंप्लीट हे सलानी आहुरी बाकी अछि 2029 सुधा सेटा करि दबो खाबड़ा कच्छ तापर सोलर पोटेंशियल केते हमर 5000 ट्रिलियन किलोवाट माने 5000 ट्रिलियन किलोवाट रो अछि हमें सेतिर प्रोड्यूस करूछु मात्र 150 गीगावाट माने किछि भी नय ता आगरे तो ये सब मैं 300 प्लस सोलर डेज पाउछु पूरा खरारे तो ये सब यूटिलिटी सोलर पार्क भाबे रूफटॉप सोलर माने रेसिडेंशियल यूज कमर्शियल यूज इंडस्ट्रियल यूज रूफटॉप घरे हम निजे निजर लगे कर परिया सोलर लैंटर्न जो सब यूज होची स्ट्रीट लाइट भी यूज होची
सोलार कुकर कुकिंग भी यूज हो यही मैपटा मन रखु ये पोटेंशियल सब कौट अधिक गुजरात में सब अधिक राजस्थान यहाँ गोटे कन्फ्यूजन हुए कि राजस्थान जेहतु मरुभूमि अच्छे से थर डेजर्ट तो सहीटा समस्त भावती तो राजस्थान में सब अधिक बट मु गुजरात में फास्ट राजस्थान में सेकेंड तापर आमर लद्दाख रे भी अधिक कैपेसिटी अच्छी आ बाकी सब ओडिशा पूरा कम कैपेसिटी अच्छी तो यहाँ टे मार्क करेंगे तापर सोलार रेडिएशन डाटा नेटवर्क तो यहाँ बेसी किसी दरकार नहीं डाटा तापर गवर्नमेंट सब ये 100% एफडीआई अलाउ कर देती तो ये सब जिन चैलेंजेस वगैरह सब मुझे डिस्कस कर देती प्रिलिम्स में इंपोर्टेंट ना तापर सोलार पावर इन इंडिया स्टेट वाइज जब देखा जोटा आम जान गुजरात अधिक पोटेंशियल अच्छी तो प्रोडक्शन सब अधिक कौट हो देखा देखो प्रोडक्शन किंतु सब अधिक होची राजस्थान रे पोटेंशियल अच्छी सब अधिक गुजरात में प्रोडक्शन होची पर्यंत राजस्थान 9.62% गुजरात तापर कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश एमती चलला किंतु मन रखिए राजस्थान तापर गुजरात भादला पार्क अच्छी हाइब्रिड पार्क काबुड़ा गुजरात अच्छी कर्नाटक रे पावगढ़ अच्छी पावगढ़ सोलार पावर पार्क अच्छी कर्नाटक यही सब मन रखिए रेवा अल्ट्रा मेगा पार्क मध्य प्रदेश रेवा मध्य प्रदेश एशियार लार्जेस्ट सिंगल साइट प्लांट गोटे साइट कामुथी सोलार प्रोजेक्ट तमिलनाडु अच्छी सक्री सोलार प्लांट महाराष्ट्र अच्छी सक्री महाराष्ट्र ओस्मानाबाद अच्छी दिल्ली रे भी अच्छी फास्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन सोलार एनर्जी कोची रे यहाँ न्यूज रे केरल रे फास्ट एयरपोर्ट टू रन ऑन सोलार एनर्जी कोची केरल तो ये सब भांकाल सोलार पार्क यहाँ मिजोराम यहाँ इंपोर्टेंट यहाँ मन रखिए भांकार सोलार पार्क तापर अलग सब ओडिशा भी टी अच्छी अल्प पोटेंशियल मात्र तो यहाँ मन रखिए तापर केतरा मिशन नेशनल सोलार मिशन करिछि गवर्नमेंट 2010 रु तापर ए पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टारगेट 20 गीगावाट एटा 100 गीगावाट 2022 सुधा एक्टिव माने 100 गीगावाट को बढ़ाई दिया जायतिला इनिशियली 20 गीगावाट थिला एटा 100 गीगावाट को बढ़ाई दिया फोकस सोलार पार्क रूफटॉप सोलार पार्क ग्रिड पैरिटी माने ग्रिड रे जेतिकी वोल्टेज दरकार हम सेतिकी वोल्टेज जनरेट करले इलेक्ट्रिसिटी एटा हम ग्रिड सहित मिसई परिबा एटा फाउंडेशन आनितिला तापर पीएम सूर्य घर योजना घर मुक्ति बिल योजना 2024 रे बनाइछि 1 crore हाउस होल्ड रूफटॉप सोलार बेन को इंस्टॉल करने को कुआ 1 crore अप टू 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ माने जदि यहाँ कर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दि डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया यहाँ इंस्टॉल जो खर्च लगे तापर पीएम कुसुम स्कीम यहाँ इंपोर्टेंट तार फुल फॉर्म होची किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान किसान ऊर्जा माने यहाँ एग्रीकल्चर रे हमर केते सोलार ये पंप यूज होची जो पंप यूज करछु इलेक्ट्रिसिटी यूज करी सेटा हम सोलार यूज करी करिया सोलार पंप ग्रिड कनेक्टर सोलार प्लांट ग्रिड कनेक्टर माने जदि हमर एग्रीकल्चर जेबे होउनी से सोलारटा हमर माने हमर ग्रिड रे प्रोवाइड करिवो तो ये सब टारगेट फार्मर्स एनर्जी इंडिपेंडेंस डीजल यूज होते जोटा कि पंप रे मेजर डीजल यूज होता है को कमेबो नेक्स्ट है सोलार पार्क स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड से जो सोलार पार्क सब आम देखले पावगढ़ पार्क तो रेवा तो से गोटे इंडस्ट्री तो बादला पावगढ़ तो ये सब पार्क रे गोटे पार्क रे तो से लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब गवर्नमेंट दबो आउ कंपनी गोटे से इंस्टॉल करिवो ये सोलार पार्क करूजे तापर रूफटॉप सोलार प्रोग्राम 2 फेज 2 आछि टारगेट 40 गीगावाट रूफटॉप टू ही हम जनरेट कर दवा नेक्स्ट विंड सेक्टर इंस्टॉल कैपेसिटी 56 गीगावाट रो इंस्टॉल कराइछि पोटेंशियल 132 गीगावाट अच्छे यहाँ विंड क्षेत्र में सब पचारे आम 56 इंस्टॉल कराई इंस्टॉल्ड आउ पोटेंशियल अच्छी 132 गीगावाट तो यहाँ गला विंड पावर पोटेंशियल 132 गीगावाट 695 गीगावाट ग्रेटर देन 25% CUF तो ये टेक्निकल अच्छी केते विंड स्पीड कौन यहाँ आ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी तो इंस्टॉल रे फोर्थ पावर रे अच्छी सोलार रे तिला थर्ड विंड रे फोर्थ ये सब टर्मटा मन रखिए यहाँ पकईदेव बोली मुझे भावुँ तापर लैंड विशेष विंड टर्बाइन ओनली 2% ऑफ विंड एरिया फार्म ये सब गोटे टर्बाइन तो यहाँ सब देखो पोटेंशियल से गुजरात में सब अधिक तापर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट कौटी गुजरात ये टॉप करुचे राजस्थान तापर आमर ये कर्नाटक 6 गीगावाट कर्नाटक भी अधिक अच्छी तेलंगाना अच्छी और हाईएस्ट विंड पोटेंशियल रीजन कौटा साउदर्न वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न आउ एपटे टोटाल ना तो यहाँ गोटे जिनस आउ हिस्ट्री 1952 पायोनियर वर्क बाय डॉक्टर एमएस थाकर सीएसआईआर रही डेवलप करते से यूनेस्को सिम्पोजियम करके यहाँ चली डेवलपमेंट तो ये सब जिन देखार अच्छी गवर्नमेंट 100% एफडीआई जेनरेशन बेस्ड इनसेंटिव तो ऑफशोर विंड पॉलिसी 2015 आसी प्रमोशन थ्रू एनआई
NIWE, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ উইন্ড এনার্জি। এটা মনে রাখবে, ন্যাশনাল ইনস্টিट्यूट অফ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଏଇଟା ଅଛି 1998 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି, ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଇଟା ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ଏଇଟା ଗୁଜରାଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋଲାର ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ କରି କରୁଥିବେ। ସୋଲାର ଗୁଜରାଟ ଟପ୍ରେ, ଆଉ ସୋଲାରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟପ୍, ବଟ୍ ୱିଣ୍ଡରେ ଗୁଜରାଟ ଟପ୍। ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ତାମିଲନାଡୁ, ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଗୁଜରାଟ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଥାର୍ଡରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଲେ। मेजर विंड पावर प्लांट्स एटा, विंड पावर प्लांट्स बहुत कम अच्छी से ये पकई दिए कौ सब अच्छी। सोलार पावर प्लांट भी ये पकई दिए, सोलार पार्क सब नर्मदा आमर जो फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट होता सब एग्जाम पड़ जाए। कच्छ विंड फार्म हाइब्रिड टा कच्छ गुजरात रे, मुपंदाल विंड फार्म कन्याकुमारी, जैसलमेर राजस्थान, ब्रह्मनभेल दुले महाराष्ट्र, सिद्धपुर आमर द्वारका गुजरात, धालगांव बंकुशदे बासपेटा महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र रहा। यहाँ मन रखार अच्छी, यहाँ दामनजोड़ी विंड पावर प्लांट आमर ओडिशा रे अच्छी, दामनजोड़ी विंड पावर प्लांट। थेनी तमिलनाडु, कर्णाटक रे यहाँ अच्छी सुंदरटी। तो ये सब टे इम्पोर्टाट, यहाँ टे मन रखिए। तापर फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, इंस्टॉल कैपेसिटी 56 गीगावाट अच्छी। तो यहाँ टे हाइब्रिड भी आमर करा ऑफशोर विंड डेवलपमेंट। ऑफशोर टा सब मन रखिए समुद्र भितर, ऑनशोर माने कूलर लैंड भितर। तापर यहाँ सब केतटा स्कीम, नेशनल विंड एनर्जी प्रमोशन एनर्जी प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑनशोर विंड डेवलपमेंट, ऑनशोर माने लैंड बेस्ड, मन रखिए 695 गीगावाट बोली कहते। तापर नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 आसला, जो कि गुजरात कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट ये सब 1 गीगावाट ऑफशोर प्रोजेक्ट 2024 अप्रूव करी। विंड प्लस सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 आसी, यहाँ पढ़ले। देन हमें देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ न्यूक्लियर प्लांट 8.8 गीगावाट अच्छी, 8880 मेगावाट, 25टा रिएक्टर अच्छी। कौन कौन रिएक्टर से इंडिविजुअल लिस्ट गोटे मुझे पठेदेवी चैनल रे, पूरा टे देखीदे कौटा भी न्यूज अच्छी कौन से क्रिटिकालिटी गोटे पाइला तो सही देखिए। तो पावर जनरेशन 56.7 टेरावाट आवर, यहाँ 3% ऑफ टोटल एनर्जी इटू जनरेशन हमार कैपेसिटी रखुची, बट ये 1.7% ही होची जनरेशन। अंडर कंस्ट्रक्शन 11 रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी, टोटल कैपेसिटी 3700 मेगावाट 8.7 गीगावाट कंस्ट्रक्शन चली। तार लॉन्ग टर्म गोल आम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी रखी बाय 2047 आम आने बोली। बजेट टू अमेंड एटॉमिक एनर्जी एंड सिविल लायबिलिटी एक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी आनिकी शांति एक्ट जोटा अणाई, यहाँ आम जाचे। तो सहीटा को डिस्कसन करदे। तापर यहाँ ऑपरेशनल देखो तारापुर महाराष्ट्र, तापर राजस्थान रे, राजस्थान अच्छी गोटे, काकरापरा गुजरात, काइगा कर्नाटका, माद्रास गोटे अच्छी तमिलनाडु रे, नारोरा ये इंपोर्टेंट, नारोरा उत्तर प्रदेश, कुंदनकुलम तमिलनाडु, कुंदनकुलमटा तमिलनाडु अच्छी। तो यहाँ 1460, यहाँ 2टा यूनिट अच्छी, जो 2टा जगह यूनिट एक्टिविटी जाए वो सब लार्जेस्ट इंडिया कुंदनकुलम एवं अच्छी। तारापुर महाराष्ट्र सब अधिक अच्छी। तो नेक्स्ट देखा इंस्टॉल कैपेसिटी बाय स्टेट रे, पुणी गुजरात रे सब अधिक, गुजरात विंड अधिक और गुजरात न्यूक्लियर भी अधिक। तमिलनाडु आसी, तमिलनाडु विंड भी सेकेंड थिला, एथिरे भी सेकेंड रे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान ये सब बाय स्टेट माने अच्छंती। गुजरात तमिलनाडु टोटाल मिसिकी 49% पाखापाखि 50% ये दुईटार ही आसूची। मुख्य फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन कुंदरकुलम यूनिट 3 और 4, कुंदरकुलम 5, 6, राजस्थान 7, 8 एमती सब मेजर अच्छा। तो ये किसी बेसी इंपोर्टेंट ना। आमर इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जोटा यहाँ मुझे कहि, ये अच्छी अलग जगह रखी। फास्ट ब्रिडर न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी कहि। देन न्यूक्लियर फ्यूएल एंड रिजर्व सप्लाई, यहाँ न्यूक्लियर आम एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट, ये बुझा। यूरानियम रिजर्व आम लिमिटेड 92,000 टन ही मात्र मिले। थोरियम रिजर्व आम बहुत अच्छी, जोटा कि 518,000 मैंने टन रु अधिका अच्छी, मैंने 5,18,000 टन। यूरानियम मात्र 92,000 टन। मेजर यूरानियम सप्लाई कौट करें, काजाखस्तान, रशिया, कानाडा, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया आणुचे। नाम्बिया, अर्जेंटीना, यूएसए, फ्रांस। तो यहाँ सब
ହେଇଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଭିଲିଆନ୍ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଏସବୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ସିଭିଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ 14 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆମର ୟୁଏସଏ ରଷିଆ ଏସବୁ ସହିତ ହେଇଛି। ଏନ୍ଏସସି ୱେଭର 2008 ଏନାବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କମର୍ସ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସପ୍ଲାଇ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଏସସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସପ୍ଲାୟର ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ 2008ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ସେଇଟା ଉଠେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଣିପାରୁଛୁ ଆରାମସେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଫୁଏଲ୍ ସିଭିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କି ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ। ତାପରେ ତାର ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ବାବା ଆମର ଯେ ଥିଲେ ଭିଜନ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିକୁ ଯେଉଁ ଥୋରିୟମ୍ ଆମର ବହୁତ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଏବେ ମେଜର ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ଫୁଏଲଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୟୁରାନିୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରେ। ସେଇଟା ୟୁରାନିୟମକୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରି ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝେଇଛି। ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ ମିଳେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ୟୁରାନିୟମ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ଫୁଏଲ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏନରିଚମେଣ୍ଟକୁ କହିବା। ଆଉ ସେଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଇରାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ୟୁଏସଏ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ତ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୟୁରାନିୟମ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ହେଭି ୱାଟର ରିଆକ୍ଟର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି PHWR। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ହେଭି ୱାଟର କି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର ଏଇସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ? ଫୁଏଲଟା ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇକିରି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଫୁଏଲ୍ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। କି ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ? ପାୱାର କଲା ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ 239। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଠି କେମିତି କାମ କରେ? ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ 235 ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ ଦେଇଦିଏ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଟମ୍ ଯଦି ହେଲା ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ବାହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସବୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରୁ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିଟା ବାହାରେ। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ସେ ଅଲଗା କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁରାନିୟମଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ 239କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ 239କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୁଏଲ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରୁ। ତା ସହିତ ୟୁରାନିୟମ 232 ଥୋରିୟମ 232 ଅର୍ ଥୋରିୟମ 232 ଏଠିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ୟୁରାନିୟମ 232 235 ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ଗ୍ରେଡ୍, ତାକୁ ଯେତେ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ୟୁରାନିୟମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼େଇବା ତାକୁ କହୁଛେ ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ୟୁରାନିୟମ 235ରେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ 239 ଏଥିରେ ଫୁଏଲ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେବ କୋଉଟା? ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ନା ସେ ଯେତିକି ଫୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। କେମିତି ନା ମୋର ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ 239 ଆଉ ୟୁରାନିୟମ 233। এই ୟୁରାନିୟମ 238ରୁ ଯେଉଁ 233 ହେଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଅଧିକା ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଫୁଏଲ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଜେନେରେଟିଂ ଏନର୍ଜି ଜେନେରେଟର ସହିତ ମୋର ଫୁଏଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ କଲେ। ତ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗକୁ ରଖିବା? ୟୁରାନିୟମ 233 ଫ୍ରମ୍ ୟୁରାନିୟମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ 233ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଥୋରିୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆଡଭାନ୍ସ ରିଆକ୍ଟର, ଏଠି PHWR ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଭି ୱାଟର ରିଆକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଡଭାନ୍ସ ରିଆକ୍ଟର। ତାପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ସାଇକେଲ, ପୁରା ଫୁଏଲ୍ ଚାଲିବ ଭଲସେ। ଏନାବଲ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଏନର୍ଜି ୟୁଜିଂ ଥୋରିୟମ ୟୁଜ୍ ହେଇକିରି ଏଠି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଠି କିଛିଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ମୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଇପାରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ବ୍ରିଡର ମାନେ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ମାନେ ସେ ଯେତିକି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି ଇନପୁଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ବ୍ରିଡ୍ କରିବ ଅଧିକ, ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଅଧିକ ସେ ଫୁଏଲ୍ ବ୍ରିଡ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଯେ ଇନଟେକ୍। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆମେ ମନ୍ଦକ ଭାବେ D2O ଡ୍ୟୁଟୋରିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ ଆଡଭାନ୍ସଡ ହେଭି ୱାଟର ରିଆକ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଥୋରିୟମ ଫୁଏଲ୍ ବିଷୟରେ, ଥୋରିୟମ 232 ଏଇଟା ନଟ୍ ଫିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନୁହେଁ। ଫିସାଇଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ୟୁରାନିୟମ 233 ୟୁରାନିୟମ 235, କିନ୍ତୁ ଥୋରିୟମଟା ହେଉଛି ଫର୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି, ବଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ମୋଡିଫାଇ କଲେ ସିଏ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ୟୁରାନିୟମ 232କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଦେଲେ ସେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ଥୋରିୟମ 232 କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ୟୁରାନିୟମ 233, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଥୋରିୟମ ଅଧିକା ଅଛି ଆମେ ଏଠି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ଟା ଆସିବ ସେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ଟା ହିଁ ଆଣିବା ମୁଖ୍ୟ। ସେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁଠି ପାଇବା ସେଇଟାରେ ଥୋରିୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଥୋରିୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ୟୁରାନିୟମ 233ର ବହୁତ ସାରା ରିଜର୍ଭ ହେଇଯିବ।
ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର। ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ରିଆକ୍ଟର ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଆମର 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର। ଏବେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ କଳ୍ପକମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର ରିଆକ୍ଟର ଏଫବିଆର ମାନେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଟା ଜାଣିବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ତାର ଫୁଏଲ ହବ କ'ଣ ୟୁରାନିୟମ 238 ବା ଥୋରିୟମ 232 ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ 239 ସେଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାଇବା। ଆଉ ଆମର ଯେତେକ ସବୁ କନଭେନସନାଲ ଅଛି କାକରାପରା ନାରୋରା ସେ ସବୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ହେଭି ୱାଟର ରିଆକ୍ଟର ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲିଟି ପାଇଛି। କ୍ରିଟିକାଲିଟି ହାସଲ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଏବେ ପାୱାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଲା। ତା ଆଗରୁ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ତାର ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବା ତାର ଫୁଏଲ ତା ପାଇଁ ଜେନେରେଟ୍ ହବା ସେ ସବୁ କରାହଉଥିଲା। ତ ସେ ଏବେ କ୍ରିଟିକାଲିଟି ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା କଳ୍ପକମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ 2025 ଯୋଉଟା ଅଣା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହାର୍ନେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆମର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହାର୍ନେସିଂ କରାଯିବ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିରେ କରାଯିବ। ଯୋଉଟା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି 100 ଗିଗାୱାଟ 2047 ସୁଦ୍ଧା। ଏଇ ଟାର୍ଗେଟଟା ମନେ ରଖିବେ। ସୋଲାରର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖା ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମେନ୍ କି ଫିଚର ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିକୁ ଏଥିରେ ଆଲାଉ କରାଗଲା। ମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହବ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସିକି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାପରେ ଫରେନ୍ ଏଫଡିଆଇ ମାନଙ୍କୁ ବି କରାଗଲା ଏସିଆସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସେକ୍ଟରରେ ମାଇନରିଟି ଷ୍ଟେକ୍ ସେ ସବୁବେଳେ 49%ରୁ କମ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେକ୍ ରହିବ ବଟ୍ ସେମାନେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ବି ଆସିବ। ଲାୟବିଲିଟି ରିଫର୍ମ ମୋଡିଫାଇ ସିଭିଲ୍ ଲାୟବିଲିଟି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆକ୍ଟ मेक्स इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की फॉर ग्लोबल कंपनीज। तो ଏସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ଲାଇବିଲିଟି ମାନେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ସିଭିଲ୍ ଲାଇବିଲିଟି ରହିବ ଏତେ ହାଇ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଖୋଲିବା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିଥିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେସ୍ ରିସ୍କିୟର କରାହେଇଛି ତ ସେମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ସପ୍ଲାୟର ଆଉ ଅପରେଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ୍ଲିୟର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଫ୍ଲିଟ୍ ମୋଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲିଟ୍ ମୋଡ୍ ମାନେ इंडिजिनस रिएक्टर फास्ट ब्रिडर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये जो कॉन्सेप्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कौन ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर माने आमर गोटे पावर प्लांट अच्छी धर पावर प्लांट से तार गोटे छोट न्यूक्लियर पावर प्लांट बसैकी सीटू पावर आनुची तो मॉड्यूलर रिएक्टर कहते से तार निजर पावर जनरेशन केवल से कर तो सेटा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यहाँ भी डेवलपमेंट अच्छी यहाँ मन रखियो। तापरे अदर रिसोर्सेस गला आमर हाइड्रोजेन गोटे अलग रिसोर्स हाइड्रोजेन फुएल रोची आउ बायोमास रोची तो ये सब बायोफुएल रोची तो ये सब रोची। तो प्रथम देखिए हाइड्रोजेन फुएलटा कौन हाइड्रोजेनटा क्लीन फुएल प्रोड्यूस्ड सी वाटर ही प्रोड्यूस करे तादरे किसी CO2 ये सब क्वेश्चन पड़े कि अल्प अमाउंट CO2 ये सब हुए किसी हुए वाटर ही बाहर ट्रांसपोर्ट यूज हो पार इंडस्ट्री यूज हो पार पावर स्टोरेज रे भी यूज हो पार। तापर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजेन जर्नी कौन अच्छी पॉलिसी 2003 रे इंडिया एटा जॉइंट हाइड्रोजेन पार्टनरशिप हमरो इंटरनेशनल कन्वेंशन गोटे अच्छी IPHE जोटा कि इंडिया जॉइन करिछि। एटा IPHE रो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड fuel cell এটা মানে ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপ অফ হাইড্রোজেন এন্ড ফুয়েল সেল IPHE এটা 2003 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ कंट्रीज ଆଉ ଏଥିରେ कंट्री ମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କମିଶନ ଅଛି इंडिया जॉइन କରିଛି 2008 ରେ जॉइन କରିଯାଇଛି इंडिया। এটা क्लीन हाइड्रोजन रिसर्च डेवलपमेंट एसବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ IPHE। तो 2023 ରେ इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आनिଛି। ତାହେଲେ ग्रीन हाइड्रोजन କ'ଣ ନା हाइड्रोजन फुएल माने हाइड्रोजन फुएल माने H2O जो वाटर अच्छी एटा कहते वाटर वाटर को भांगिया एटा है H2 हम एटा हम O बट ये एनर्जीटा बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार। तो ये एनर्जी कौटू आसुची डिपेंड करुच्ची आमर हाइड्रोजन माने ग्रीन हाइड्रोजन की कौन हम तो यहाँ मन रखिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन माने कौन एटा ग्रे हाइड्रोजन अच्छी ग्रे हाइड्रोजन माने ये एनर्जीटा फसिल फ्यूएल रु आसुची कोल बा पेट्रोल है सेमती जब ग्रीन हाइड्रोजन हम ग्रीन हाइड्रोजन माने हम सोलार की विंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज करिया हम ग्रीन हाइड्रोजन देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन माने फसिल फ्यूएल और कार्बन कैप्चर एमिशन लो एटा और ग्रीन हाइड्रोजन माने एमिशन जीरो एटा मन रखिए।
ଫସିଲ ଫୁଏଲ ୟୁଜ୍ ହବ ତା ଦେହରୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ବନଟା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇଯିବା। କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ବଟ୍ ବାକି ସବୁ ଯିବନି। ତ ସେଇଟା ବ୍ଲୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ବ୍ଲୁ ମାନେ ଓସେନ୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ କରିବା, ଏଇଟା ପୁରା ଜିରୋ, ଜମା ଏମିସନ୍ ହବନି, এটা କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ଫୁଏଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରେ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ କୋଲ୍, ଯୋଉଟା ଫସିଲ କହୁଛନ୍ତି, ଫସିଲ ଫୁଏଲ୍ ଏଇଟା ହାଇ ଏମିସନ୍। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରେରୁ ବ୍ଲୁ ହେଇପାରିବ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ତ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ 0.4 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ପର ଇୟର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆୱାର୍ଡରେ 2026ରେ କରାହେଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏନଟିପିସି, ଆଇଓସି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହିଲା, ବାୟୋଫୁଏଲ୍। ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଇଥାନଲ ରହୁଛି, ବାୟୋ ଡିଜେଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଏସ୍ଏଏଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଥାନଲ, ବାୟୋଡିଜେଲ ଏଗୁରା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ବାଇକ୍ରେ, ଗାଡ଼ିରେ, ଅଟୋମୋବାଇଲରେ। ସେ ଯୋଉଠି ଡିଜେଲ ସେଠି ବାୟୋଡିଜେଲ, ଯୋଉଠି ପେଟ୍ରୋଲ ସେଠି ଇଥାନଲ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବଗେରା, ପ୍ଲେନ୍ ବଗେରାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ସେଠି ସେମାନେ କିରୋସିନ ବେସ୍ଡ ଫୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିରୋସିନ ବେସ୍ଡ ଫୁଏଲ୍, ସେଥିରେ କିରୋସିନ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ କିରୋସିନ ଅଧିକା ଥାଏ ଆଉ ସେଠି ମଏଶ୍ଚର ଜମା ବି ନଥିବ, ନୋ H2O। କାଫେ 3 ନର୍ମ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ତ କାଫେ 3 ନର୍ମ କହୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଭରେଜ ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଇଥାନଲକୁ E100 ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ E20 ଚାଲିଛି 20% ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ମିକ୍ସ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା ପୁରା 100% ମିକ୍ସ କରାହେବ, 85 ରୁ 100% ବୋଲି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ତ ପଲିସି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମର, ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା E20, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିନେଇଛୁ ବା ଏବେ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲାଗୁ ହେଲା। ତ କାଫେ 1, 2, 3 ନର୍ମ ଏଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଏଇଟାରେ ହବ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମେ ଏଇଠି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କମିବ, ଆଉ ଫାର୍ମରକୁ ବି। ଆଉ ଇଥାନଲଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି ନା, ଏଇଟା ଆମେ ଇଥାନଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଥାନଲ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯଦି ସେ ଫୁଡ୍ କ୍ରପରୁ ଆସୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରୁ ଆସୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁ। କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁ ମାନେ ଯଦି ଆମର ଆଖୁ ରସ ବାହାରିଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଗାଜି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଛଣ ହେଲା, କୁଟା, ସେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ରିମେନିଂରେ ସେଠି ସେଇଟା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଆଲଜି ବେସ୍ଡ କିଛି ଆମେ ଆରି ପାଇଁ ହିଁ ଯଦି କିଛି ଚାଷ କରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ସେଥିରୁ। ତାପରେ 4G କ'ଣ ନା, ଆମର 4Gରେ ହବ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବା ଇଥାନଲ। ତ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କରିସାରିଛେ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଯାଉଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେମିତି ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ପରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, ଏଇ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ମାନେ ତିନିଟା ଗଲା, ଇଥାନଲ, ବାୟୋଡିଜେଲ ଆଉ ଏସ୍ଏଏଫ୍ ବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍। ସରି, ସେଥିରେ ବାୟୋଡିଜେଲଟା କ'ଣ ପୁଣି, ବାୟୋଡିଜେଲ ମାନେ ନନ୍ ଏଡିବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଡିଜେଲଟା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା କି ଆମର ଯୋଉଟା ବାୟୋଡିଜେଲ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କରୁଛୁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବେ ତାର E15 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଯଦି ସେ 15% ତାର ମିକ୍ସ କରିବ ଫୁଏଲ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସେଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇ ପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାୟୋଡିଜେଲ ଯଦି କରିବା ନନ୍ ଏଡିବୁଲ୍ ଅଏଲ୍ରୁ ଏଟାକୁ ବାୟୋଡିଜେଲ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ, বা ବାୟୋ ସିଏନଜି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା বা କାଉ ଡଙ୍ଗ, ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱେଷ୍ଟ, ତାକୁ ପଚେଇକିରି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ସେଇଟା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ ବାୟୋ ସିଏନଜି ଭେହିକିଲ୍ ଫୁଏଲ୍। ଯଦି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଯାଉଛେ, ଭେହିକିଲ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତତ ସ୍କିମ୍। ସତତ କ'ଣ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସତତ ସ୍କିମ୍ ଏଇ ବାୟୋ ସିଏନଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଡୁଆଲ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ କାଉଡଙ୍ଗ ଆଗ୍ରିକଲଚର ୱେଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ ବି ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ତ ଡୁଆଲ ବେନିଫିଟ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ, ଏଇଟା ଆମ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମିର। ଆଉ ମିଥାନଲ, ଡାଇମିଥାଇଲ ଇଥର, ଏଇଟା ସବୁ ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମିଥାନଲ କ'ଣ, ଇଥାନଲ, ବାୟୋଡିଜେଲ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମିଥାନଲଟା କୋଉଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, କୋଲ୍, ବାୟୋମାସ୍ ଆଉ CO2 ରିସାଇକଲ୍ ହେଲେ ମିଥାନଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ କୁକିଂ ଫୁଏଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫୁଏଲ୍। ମିଥାନଲକୁ ବି ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା। ମିଥାନଲ ଇକୋନୋମି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ମିଥାନଲ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ବାୟୋମାସ୍, ପେଲେଟ୍, ବ୍ରିକ୍ୱେଟ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ନମ୍ବର ନମ୍ବର କିଛି ପେଲେଟ୍ ମାନେ କାଠ ଟାଇପ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଳିପାରିବା। ସେଥିରେ କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁରୁ ଷ୍ଟବଲ ହସ୍କ, ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ, ତ ତା ଦେହରୁ ଏଇଟା ପେଲେଟ୍ ତିଆରିକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା, ତାକୁ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋ ଫାୟାରିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ କୋଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ
ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରିଛି 5 to 10% ବାୟୋମାସ୍ କୋ ଫାୟାରିଂ, ମାନେ ତା ସହିତ 5 to 10%, ଯେମିତି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ମିଶେଇବା E20, ସେମିତି କୋଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ 5 ରୁ 10% ଏଇଟା ପେଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ସେଠି 10% କମିଗଲା ଆମର। ତ ସେସବୁ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ବି ଗୋଟେ ଫୁଏଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁଜିଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ଆମୋନିଆ କାହିଁକି, ଆମ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମୁଖ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ୟୁରିଆ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସିପିଂ ଫୁଏଲ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଲଗି ବେସ୍ଡ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 3rd ଜେନେରେସନ୍ ପିଜି ଇଥାନଲ୍, ତ ମାଇକ୍ରୋ ଆଲଜି ଏଇଟା ହେବ। ତ ଏସବୁ ଆମର ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫୁଏଲ୍ସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସାଇନ୍ସଟା ବେସିକ୍ସଟା ଜାଣିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ଥିଲା ପାୱାର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ରେକର୍ଡ ପାୱାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଥର ହେଲା 256 ଗିଗାୱାଟ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଇ ଆର ମାସରେ ହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ 256 ଗିଗାୱାଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯୋଗୁଁ। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିଚ୍ଡ 16.5 ସେୟାର, ହାଏଷ୍ଟ ଇନ୍ 2025 ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଯେତିକି ଅଧିକା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା, ରିଜର୍ଭ ରଖିପାରିବା, ନ୍ୟୁ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କିମ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣିଛି। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସେୟାର 17%ରୁ 50% ସିଏ କରିବ, ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 16,000 ମେଗାୱାଟ୍ କରିବ, ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣିଛି। ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୁମ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଁ ବିହାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ମାନେ ପଲିସି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପଲିସି, ଏଇଟା ବିହାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଗ୍ଲୋବାଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମାନ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି କଥା ଉଠିଛି। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେମ୍ କଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟୁ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କିମ୍। ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଟାର୍ଗେଟ୍ସ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ଫର୍ 1 crore ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ଲାଗିବା ପାଇଁ, ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ୍, ଯେମିତି ଆମର ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ୍ ଗୋଟେ କଲା, 2024 ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଗଲେ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର ଦେଖିଦେଲେ। ଏବେ ମେନ୍ ଟପିକ୍କୁ ଆଉ ଆସିବା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଏନର୍ଜି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଏବେ ବେସିକ୍ସଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି। ଓଡ଼ିଶା ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର କୌଣସି 3 ପାର୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହୁଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଆମେ କେଉଁଟା କିଏ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, PTCL। ତାର ଫର୍ମେସନ୍ ବଗେରା ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି କରିଦେବା। ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ବିଗିନ୍ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ ଇନ୍ 1996, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ରିଫର୍ମ ପାୱାର ସେକ୍ଟର 1996। ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2024-25 ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି 8,840, ମାନେ 8.8 ଗିଗାୱାଟ୍, ମାତ୍ର 8.8 ଗିଗାୱାଟ୍ ଆମର। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ମିକ୍ସ, ଆମର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର 56%, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଥିଲା 48%, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାରଟା 27% ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ହେଉଛି, ତ ସେଠି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର 8-9% ଥିଲା। ଆଉ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ 17% ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିଟା ସେଠି ସେଇ 17-18% ହିଁ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁଗେଦର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ 74% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ପାୱାର କନଜମ୍ପସନ୍, ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିକି 8.9 ଗିଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନର୍ଜି ମିକ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର 27%, ଥର୍ମାଲ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 43%, ଏଇଟା 2024-25ର ଅପଡେଟ୍ଟା ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କିଂ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁଜୁରାଟ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର 12ରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆମର ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ରେ, ପର୍ କ୍ୟାପିଟା କନଜମ୍ପସନ୍ରେ 12ରେ ଅଛି। ତ ତା ଆଗରୁ ଏତେ ସବୁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ଅଛି 317 ଗିଗାୱାଟ୍ର ହିଁ ଆମର ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1400 ଗିଗାୱାଟ୍ ହେଲା ବେଳେ, ସରି କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାରରେ ହେଲା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2191 ହେଉଛି। ପର୍ କ୍ୟାପିଟା କନଜମ୍ପସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ସେଇ ସୋର୍ସ ୱାଇଜ୍ ଯିବା, କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍। କନଭେନ୍ସନାଲ୍ରେ ଆମର ଥର୍ମାଲ ହାଇଡ୍ରୋ ଏସବୁ ଆସିଯିବ, ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ରେ ସବୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଯେତେକ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ରେ ଆମର ପୁରୁଣା ସୋର୍ସ ଭିତରେ ହାଇଡ୍ରୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ବି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ରୁହେ। ତ थर्माल पावर प्लांट रे हमरो कोल को रॉ मटेरियल भी यूज करा होची। थर्माल पावर प्लांट, थर्माल माने पावर जनरेट होची हीट को यूज करके। ए हीट टा कोठ आछी हमर फसिल, से फसिल कोल को कोल फसिल कोल कोल पेट्रोलियम आसे सेटा को थर्माल पावर प्लांट। तो तालचेर हमर मेजर कोटा तालचेर थर्माल पावर प्लांट सेटा फेब्रुआरी 1968 रे हेतिला, एटा मन रखिबे।
तापर कोल सोर्स जगन्नाथ माइंस महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड प्रोवाइड करुच्ची वाटर कोठू आसुची ब्राह्मणी नदी आसुची तापर तालचेर सुपर थर्माल पावर स्टेशन भी गोटे अच्छी एनटीपीसी तालचेर कणिहा पावर प्लांट जोटा कहते हैं 1995 होती तो यहाँ बहुत अधिक 3 गीगावाट यहाँ प्लांटा लिंगराज ब्लॉक कणिहा कोल ब्लॉक महानदी कोलफिल्ड प्रोवाइड कर लिंगराज ब्लॉक रू आउ सामल बैरेज रिजर्भर ब्राह्मणी नदी ही वाटर आणुचे तापर आउ गोटे है हीराकुद थर्माल पावर प्लांट यहाँ हीराकुद अच्छी यहाँ 467 मेगावाट मात्र एप्रिल 2013 यहाँ मन रखिए एप्रिल 2013 थर्माल पावर प्लांटा कोल सोर्स तलबीरा कैप्टिव कोल माइन तलबीरा यहाँ आसूची आटा आमको कहती पावर सरप्लस स्टेट आमर पावर सरप्लस कौन ना आम कंजप्शन जी करुचे इज लेस देन डिमांड आम सॉरी प्रोडक्शन आम जी प्रड्यूस करुचे कम कम कंज्यूम करुचे ये देखो पाखापाखि 2017-18 प्राय एका होगा 2018-19 रु आम पावर सरप्लस अच्छे 2018-19 4139 यूनिट मेगावाट डिमांड थिला बेले आम प्रड्यूस करुचे कि 4866 तो ये पाखापाखि 700 27 यूनिट मेगावाट डिफरेन्स रही 727 मेगावाट से आमको कहते पावर सरप्लस स्टेट तापर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी मुख्य आमर अच्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट यहाँ कन्फ्यूज हे हाइड्रो सिटी जो थर्माल पावर प्लांट से 2013 होती किंतु यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आमर 1957 हीराकुद डैम है हीराकुद डैम फाउंडेसन होता 1948 डैम कमिशन है मैंने पूरा कार्यक्रम है 1957 माने 9 वर्ष पर ऑपरेट किए करुच्ची ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड OHPCL कैपेसिटी मात्र 287 मेगावाट 7 यूनिट से अच्छे तापर इव थर्माल झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी ओडिशा OPGC ओडिशा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कमिशन 1994 होती कैपेसिटी 1.7 गीगावाट ये बड़ अच्छी टे ई भैली कोलफिल्ड आसची वाटर माँ हीराकुद डैम रू आसची बालीमेला मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट 510 मेगावाट 70 मीटर हाइट डैम यहाँ एत इंपोर्टाट ना ये 1973 फेब्रुआरी फर्स्ट यूनिट आसला लास्ट 2009 ही आसची तो 1973 तापर सेमती ये ऑपरेट करुच्ची OHPC ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तापर रेंगाली डैम प्लांट अच्छी यहाँ ग्राविटी मशीनरी डैम मन रखिए ग्राविटी अंडर पानी पड़ो से तो कमिशनिंग 1985 और सेकेंड 1992 ऑपरेटर OHPC अपर कोलाब डैम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे कैपेसिटी ये फास्ट 1988 आसला OHPC करुचे अपर इंद्रावती सेमती भवानीपाटना कलाहांडी अच्छी इंद्रावतीटा यहाँ सब मन रखिए कौ डिस्ट्रिक्ट आम कौन अच्छी यहाँ ओडिशा स्पेसिफिक ये बहुत न्यूज माने क्वेश्चन आसो तो OHPC रे आसूचे इट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा यहाँ मन रखिए लार्जेस्ट होची अपर इंद्रावती यहाँ लार्जेस्ट ये इंपोर्टाट तापर माइनर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेमती प्रोजेक्ट अच्छी माछकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोरापुट रे माछकुंड रिवर तापर चिपिलिमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट महानदी रिवर संबलपुर रे अच्छी देन पोटेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोरापुट रे पोटेरू पड़े साउथ इंडिया कहीदेनी पोटेक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे ही अच्छी तो यहाँ तार समरीटा थिला देन नॉन कन्वेंशनल को जावा नॉन कन्वेंशनल प्रथम सोलार एनर्जी आमर बहुत भल पोटेंशियल अच्छी तो तापाई 1000 सोलार पार्क प्लान कराई संबलपुर और बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रे कराई 1 गीगावाट पाखापाखि प्लांट ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड ग्रेडकल अच्छी गोटे सी डुबुरी बलांगीर बारिपदा कोरापुट रायरंगपुर भी सोलार ग्रिड सबस्टेशन करने चेष्टा करुच्ची तो 2023-24 सुधा ओरेडा ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1.3 गीगावाट ऑन ग्रिड आउ 45 किलोवाट ऑफ ग्रिड माने ग्रिड सहित कनेक्टिविटी ना ग्रिड कौटा कहते जोटा कि आमर इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई चलती स्टेशन तापर सबस्टेशन से जो सप्लाई लाइन रे ग्रिड कहते ऑफ ग्रिड माने ग्रिड सहित कनेक्टिविटी ना अनग्रिड माने कनेक्टिविटी अच्छी बैटरी बैकअप सहित सोलार प्लांट एट रेंगाली रे गोटे अच्छी ग्रेडकल करुच्ची 2014 रु है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ओरेडा रिपेयर एतिकी होम लाइटिंग ये सब अच्छी टे जान तापर सेमती विंड एनर्जी मात्र 2 मेगावाट अच्छी कोस्टल स्टेट ओडिशा एनॉर्मस विंड एनर्जी पोटेंशियल भी अच्छी पोटेंशियल 12 गीगावाट अच्छी तो मात्र 2 मेगावाट ही आसी तापर एक्टिव वर्किंग बूस्ट कर बायोडीजेल भी सेमती ऑयल सोर्स आमर कौन मिलूँ करंज महुआ पोलंगा कुसुम तेल जानते करंजी तेल जानते निम्ब तेल सिमरहुबा बैगोबा भी जानते यू बायोडीजेल आमर प्रोड्यूस हो तो तापर बायोगैस कंपोजिशन बायोगैस मुख्य कंपोजिशन मिथेन यहाँ पढ़ते कैटल डंग रु ह्यूमन एक्सक्रीट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रू यहाँ तैयारी होची तो एथिरे किसी बेसी खास नहीं बायोमास रु
बायोमास रू एस्टिमेटेड बायो पोटेंशियल 300 मेगावाट स्टेट टेक्निकल कमिटी अप्रूव कर 11 प्रोजेक्ट 138 मेगावाट 9 डेभलपर साइंड पावर परचेज एग्रीमेंट विथ गिडको फास्ट 20 मेगावाट बायोमास प्रोजेक्ट ढेंकानाल रे हबार अछि माने हेछि 2011 तो एटा मन रखियो ढेंकानाल रे हेछि तापर न्यूक्लियर फोइल हमरो जमा न्यूक्लियर प्लांट ओडिसा रे नाही ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम मिलुछि सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा मयूरभंज तार अर्थ हमर यूरेनियम सोर्स अछि तो एटा मन रखिबे सेंट्रल गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट तो मिसी न्यूक्लियर प्लांट गोटे बसेबा प्लान करछि पत्ती सोनपुर इन चिकिटी ब्लॉक गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे बसेबा पई प्लान चली एटा गोटे आ एटा इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव टोटलिंग 9.3 मिलियन मेगाटन एनुअली हवा पई एटा गोपालपुर रे हबार अछि एटा इकोनॉमिक सर्वे रु आनिछि गोपालपुर रे हबार अछि 2029 सुधा 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हबार अछि तो एटा मन रखिए गोपालपुर रे हबार अछि हमरो टारगेट केते रखाइछि आमे 10% आमे एबे जनरेट करूछि बाय रिन्यूएबल एनर्जी रु 2036 सुधा 20% 2047 सुधा 2047 सुधा 45% आमे रिन्यूएबल एनर्जी करिया बोली टारगेट हमरो जनरेशन टारगेट रखाइछि ओडिसा रे एटा मन रखिए करेंट 10% रु 2036 सुधा डबल 20% आ 47 सुधा 45% करबा आ जेमती गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कोन सब रहला ग्रिडको ग्रिडको 1995 रे 20 एप्रिल रे आछि एटा जनपद भुवनेश्वर रे आरो हेडक्वार्टर अछि ओपीटीसीएल 2004 एटा इंपोर्टेंट ओपीटीसीएल आ 2005 रे काम करूची इंटरस्टेट ट्रांसमिशंस देखे स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमती हुए हम ग्रिड सबस्टेशन वगैरह देखे सेमती ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ओएचपीसी 1995 रे एस्टाब्लिश होईची आ चिपिलिमा बालीमेला रेंगाली अपर कोल्हाब हीराकुद अपर इंद्रावती माचकुंड एरको से देखे गोल्ड रेटेड पीएसयू एटा अछि सेमती ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ओपीजीसी 1984 रु अछि तो एटा मन रखिबे आउ এটা 2020 ऑफिशियली 100% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ओनली थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनी अंडर स्टेट गवर्नमेंट थर्मल पावर जनरेट करिया सब प्राइवेट कंपनी भी करछंती किंतु स्टेट गवर्नमेंट अंडर ए गोटे ओपीजीसी 1740 मेगावाट करूची एटा कोड सब अछि ई थर्मल बन बनहप और पाली झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे करूची ए भी गोटे गोल्ड कैटेगरी पीएसयू तापर ओरेडा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1984 एटा रिसेंट नुहे एटा मन रखिबे 1984 रु अछि सोलर विंड टाइडल एनर्जी ऊपर फोकस करूची तो एरा सब केतेटा पॉलिसी अछि 2022 रे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम 2011 बिजू सहरांचल विद्युतीकरण योजना 2011 बिजू ग्राम ज्योति योजना 2007-8 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना 2005 तो ये सब स्कीम के जेटा अछि ये सब ईयर टा मन रखिबे लिखि देबार अछि के एठु लिखि दउची टाइम टिके जाउची बट मु लिखि दउची ग्रिडको 1995 तापर ओपीटीसीएल नंबर 2004 तापर ओएचपीसी 1995 रे ही हेची तापर ओपीजीसी ओपीजीसी टा 1984 एटा हेची आ ओरेडा 1984 तो एटा मन रखिबे सबठरो पुराना होची हम 1984 रे ओपीजीसी ओरेडा हेची तापर ग्रिडको ओएचपीसी टा 1995 ओपीटीसीएल 2004 रे हेची तो मेजर माइलस्टोन ऑफ ओरेडा एटी गोटे सेक्शन थिला एटा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना जो पीएम कुसुम स्कीम अंडर रे तो एटा किसी काम करची सौर जनिधि प्रोग्राम तो ये सब किसी ना किसी अछि तो तापर एटा रिन्यूएबल हमर इकोनॉमिक सर्वे रु एटा आनिची प्रपोज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सब फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट भी करिया जाउची 33 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर रिजर्वर स्टेट प्लान्स टू डेवलप 2.5 गीगावाट कैपेसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी करिया अछि हीराकुद रे करिया को चाहूची विंड पावर सेमती ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 दिन देखिले तो सेही अनुसार एटा 490 मेगावाट रो करछि 6 टा वाटर प्लांट असेसमेंट इंस्टॉल हे गलानी आ पंप हाइड्रो स्टोरेज सेमती ग्रिड को करूछि मासिनता मुखी गुड़ा बालीमेला कोलाब ए सब रे होछि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट ग्रिड को करूछि एटा सब देखिदेबे ठीक है तापर देन हार्नेसिंग सोलर एनर्जी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ करी गोटे सेक्शन थिला पीएम कुसुम तापर हेल्थ फैसिलिटी सोलराइजेशन ओरेडा करूछि रूफटॉप सोलर सूर्य जल निधि ओरेडा has इंस्टॉल कैपेसिटी सूर्य जल निधि माने जो इरिगेशन माइक्रो पंप पई करियो तापर भुवनेश्वर आरी सिटी प्रोग्राम रिन्यूएबल एनर्जी सिटी प्रोग्राम और मोनुमेंट इल्यूमिनेशन माने जो मंदिर वगैरह सब अछि ऐतिहासिक स्पेस रे हमें सोलर प्लांट लाइट लगेबा ओडिशा बजट अनुसार एटा 4505 करोड़ रो एनर्जी सेक्टर को दिया हेछि
800 crore ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କମ୍ କହୁଥିଲି, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରାହବ ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏତିକି କ୍ରୋର୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରମୋଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି କରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ